Salamat, Mami and Ma'am Grace. Salamat, friendship. Bye. Hello, good morning, friendship. May ano tayo, friendship, o surprise delivery. Inatin ni Iban at saka ni John. Galing kay Mami T at saka Ma'am Grace. Wow, agi, sabi ni Kay kayo. Thank you po, Mami T, Ma'am Grace. Wow, hala, hala. Uy, 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 uy. Sa isulting Mami T, ag ni Ma'am Grace. Thank you po, Mami T and Ma'am Grace. Thank you po. Wow, tamang-tama po ito, friendship, sa mainit na panahon. Ice cream, hindi yan maubos ni Kay Kay. Ilagay natin yan sa ref. Sama si Kuya. Pang-reas Kuya ko. Nandun si Kuya. Yeah! Ipang-ano natin to, ipang-hatid-hatid. I-deliver natin to, friendship. I-open ko na to. Pang-open. Katong pang-hatod kayo. Uwa pa sila itong isod sa ref. Akong giingon ni Ma'am, kuan man sila kabuk 14. Tingnan natin. Ayan, wow, ang dami. Tagpila ka sila kabuok? 5. Maganon ko gingani. O gingani. Tagpila ka dahil kabuok? Si Soy-Soy, may ice cream sa galing ni Mami T, Ma'am Grace. Salamat Mami T and Ma'am Grace. Thank you po. Panghatid-hatid natin. Pangraya sila ka, mga bata. Na day ice cream. Dali na. Bilangin mo na ni Ruben friendship kasi yung pamangkin ko 14 sila lahat. Tingnan natin kung tag dalawa-dalawa po ba sila o tag-iisa. Mama. Antay suy. Panakuha ag. Mao. Nagkuntuan, tulot lain-lain sila kulo. Tagduha-duha? Tagsa-tagsa. Pila rin tanan? 14? Tag-sara sila. Niya ka na? 14 po na. Tagduha day sila. Ayan, tagdalawa-dalawa po pala sila, friendship. Ayan. Tagsa kayong anib, tagsa kayong are. Niabot rin ka. Bagong ligo yan si Kay Kay. Ito na, dito na. Sis. Sit. Kau ka ice cream set? Sit Yung mo usa set. Apa set? Tagduha-duha set. Kamami tini ha? Kamami tiyo ka Ma'am Grace ha? Kawing-wing. Thank you Mami T. Ma'am Grace. Si Eljon, duha. Mami T and Grace. Ma'am Grace. Thank you po Mami T and Amat po. Si Kaka. Na Mami T og Ma'am Grace. Thank you po Mami T and Ma'am Grace. Ngit-ngit man. Salamat Kang Mami T og Ma'am Grace. Salamat Mami T and Mami Grace. Tag ano pala, friendship, tag tatlo. Nakuha naman. Tag ibang flavor kisa man tag nataga na. Imo don. Usa ka kuan, imo. Meron palang isa ka flavor, tag tatlo pala sila. Sit. Unsa man ang imo set? Unsay color ana? Bali tag tulo day sila ani? Imo ha, tam. Dagdagan ng isa. Si sit sad. Paspasin ninyo gaon kay mahilis. Kisa pa iwa. Imo, pila ka buk imo? Duha pa? Unsay color ato? Sila on Kisa pa? Si Zanzan dire zan Tagtulo-tulo pala sila, friendship. Tatlo. Si Janjan. Si Mimi. Galing ni Mami T og ni Ma'am Grace ha. Si Mimi, tatlo.
Salamat Mamiti, Ma'am Grace. Grace. Kisa pa iwa. Si Undoy. Hey, mga Undoy. Oh, Soy, agpaganina. si Undoy. Tatlo. Oh. Apel silang gandil anak ta. Oh, Ila. apil. Ayan, ang wala pa dito si Jandil, si Jeyo, og si Juan, og si Ila. Hay, magkambal. Pari ah. Ha? Si kambal ba pari ah? Pari pa. Na nagkambal. Mama narapat pag Dito na yung kambal, friendship. Si Mimi na mag-assist, oh. Imo ha, tulo ha. Oh, hatag ni Ate Mimi. Ano man ikay? Meron pa si Taba. Oh, ba oh. Ang hindi nabigyan natin 4, wala pa dito. Ah, sige na. Ato kay, lakaw kay. Para suy-suy. Sige na. Oh. Salamat Mamiti and Ma'am Grace. Salam. Salamat friendship. Bye. Wa. Wa. Upakan na na rin. Mahilis na na. Yung natira friendship, lagay ko muna dito sa ref kay Jandil, kay Juan, kay Ella, tsaka kay Jeyo. Ayan. Lagay muna natin para hindi matunaw. Ito yung amin dito. Meron pa, hindi pa ako kumakain. Kaya thank you so much po talaga kay Mami T at tsaka kay Ma'am Grace, sa buong pamilya po nila. Thank you po. Maraming salamat po Maraming salamat po talaga, ma'am. Ayan, tamang-tama ito friendship sa mainit na panahon. Kain tayo ng ice cream. Masarap na ice cream, palamig. Thank you po talaga, ma'am. Hanggang dito na lang yung video natin friendship. Yung pagbibigay ko dito, ko na lang, ibukod para makita po nila, ma'am. Kasi i-upload na natin yung video natin ngayong umaga, yung pagbibigay natin sa mga ice cream sa aking mga pamangkin. Kaya pala kahapon tinanong ako ni Mami T friendship kung ilan yung mga pamangkin ko. Kaya thank you so much, ma'am. Bye friendship. Maraming salamat po sa lahat ng viewers natin. Bye bye.